Pozdrav! U današnjem videu govorimo o Tronu. Tron je jedan veliki blockchain, jedna velika kriptovaluta, na 8. mjestu je od svih kriptovaluta. Ako izlistamo sve kriptovalute po market capu, vidjet ćemo da je tu, evo, nakon ovih najvećih Solane, odmah je tu Tron. Market cap mu je 28 milijardi dolara, što je znatno, i vidimo da mu je cijena vrlo dobro se drži od početka, od kad je nastao do danas. Super mu izgleda chart, jako dobro se drži. Očito da se jako puno koristi. Sad ćemo vidjeti šta je bitno kod Trona, kako je nastao. Dakle, nastao je 2014. od strane Justin Sana, o njemu ćemo malo kasnije nešto reći, da bi 2017. u ICO-u prikupio 70 milijuna dolara. I 2018. je prešao sa onoga gdje je bio do tada, bio je token na Ethereum blockchainu, prešao je na vlastiti blockchain i to je coin. Tron također radi na konsenzusu Proof of Stake kao i Ethereum i sličan je na način da developeri koji rade nešto na Ethereumu mogu vrlo lako to deployati na Tronu, jer su slični programski jezici s kojima se rade i sličan je taj software. Tron naravno podržava i smart kontrakte, tako da na Tronu postoje i aplikacije, i DeFi aplikacije i ostale, postoje i tokeni i NFT-ovi, sve kao i na drugim mrežama. Evo recimo, ovo je njihova stranica, oni tu pričaju da su decentralizirani. Tron koristi taj jedan delegated proof of stake, znači jednu vrstu konsenzusa gdje ima delegate, a tu je problem što samo 27 validatora radi blokove i ta cijela koncentracija te moći na samo 27 ljudi koji su vjerojatno na neki način pod utjecajem Justin Sana, kreatora cijelog Trona, to nam daje zamisliti da je u odnosu na velike blockchaine kao što je Bitcoin ili Ethereum koji imaju desetke tisuća takvih blok kreatora, da je tu Tron jako loš u odnosu na te velike blockchaine što se tiče decentralizacije. To mu je nekakva osnovna mana. Obzirom da podržava smart kontrakte, na Tronu su se razvile i DeFi aplikacije, slično kao što su na Ethereumu nekakav, na primjer, Aave ili Morpho, tako imamo i na Tronu, recimo jedan od njih je Just Land, koji je isto tako upravljan uz pomoć DAO-a, koji ima svoje ove tu markece, voltove, pa onda možete dobivati nekakav godišnji prinos compoundani od 7%, 3%, 14% i tako dalje. Tako da u tom smislu je sličan recimo Ethereum ili nekakvim drugim ekosustavima gdje se razvijaju takve aplikacije. Isto tako kao što je na Ethereumu živi Uniswap, tako na Tronu živi ovaj SunSwap koji služi za swapanje tokena. Ovdje možete iz jednog tokena na njihovoj toj mreži prebacivati u drugi. To su neke dvije veće decentralizirane aplikacije na Tron mreži. Sad, zašto nam je Tron zanimljiv? Zato što na njemu je ogroman volumen tradanja stablecoina i to pretežno USDT-a. Ako gledate po strukturi tu na DeFi Lami, ako gledate kako Tether na kojim blockchainima radi i kako je distribuirano to, vidjet ćete da su tu ovi mali, su zagurani u ove tu male sitne, ima nešto doduše na Binance Smart Chainu, ali najviše je na Ethereumu i na Tronu. Tron je tu najveći i on dominira sa 46%. Znači 46% svih Tethera se trguje na Tronu. Evo ovdje možemo isto tako vidjeti taj pregled, koliko je to u volumenu, na kojoj mreži, tako da je on je tu značajan. Veliki dijelovi Azije, Rusija, Južna Amerika, svi oni trguju Tetherom i stablecoinima na Tronu. Tron je tu pokazao se kao, recimo, da je jeftin, makar danas više to i nije potpuno slučaj, ali recimo da su njegova prednosti da je jeftin, neće vam zamrznuti sredstva, ponaša se kao da je decentraliziran i nekako su svi veliki igrači u Aziji i uopće u cijelom svijetu naučili na to da šalju Tether na Tronu. Ako hoćete nekom poslati na drugi dio svijeta $1 milion u Tetheru, to će on najčešće tražiti da bude na Tron blockchainu. Tu ovdje možemo vidjeti raspored distribucije, koliko ima čega na Tronu i koliko čega ima na Ethereumu, broj transakcija. I tu Tron definitivno dominira. Mislim da je Tron najveći blockchain po broju transakcija, uzevši u obzir i Ethereum i Solanu i Bitcoin i sve najveće. On radi ogromne volumene u tom tradanju. Kad govorimo o transakcijskim naknadama, ovdje je nekakva usporedna tablica sa Ethereumom, znači slanje nativnog tokena na Ethereumu je 1 ili 2 centa, na Tronu je skoro ništa.
ali kod swapanja je već razlika. Na Ethereumu po novom nakon upgrade je 3 do 5 centi, a na Tronu je to pola dolara ili dolar, dok je za slanje tokena na Ethereumu je to 2 centa ili 4 centa, a na Tronu je dolar do 2. Tu ima jedna važna napomena, ako šaljete na adresu Tron na kojoj još nije bilo USDT-a i prvi put je recimo neka nova adresa, onda će to biti možda 2 ili 4 dolara čak. Zato je važno da uvijek imate dovoljno tog Trona s kojim plaćate taj gas, odnosno te transakcijske naknade kad šaljete na primjer USDT, ali može vam se dogoditi ako je ta adresa nova da će vas to koštati 4, možda i preko 4 dolara. Što se tiče voleta koji podržavaju Tron, a oni tu preporučuju svoj neki službeni ili recimo da je najveći wallet koji oni koriste, kaže da podržava 100.000 tokena i da ima 10 miliona globalnih usera. Taj njihov Tron Link wallet i radi i kao mobilna aplikacija na Androidu i na iPhone-ima i radi kao browser ekstenzija u vašem browseru. Inače je Tron podržan od svih većih walleta, naravno od ovih velikih hardverskih novčanika, Ledger, Trezor i ostali, i od nekih drugih većih walleta tipa Trust Wallet ili Exodus Wallet ili ostali. Tako da ćete moći koristiti na mnogim većim walletima taj Tron. A za bridge isto tako oni koriste ovaj svoj neki BitTorrentov bridge koji ovdje ima ove podržane networke, ali danas vjerujem da svaki veći bridge ili bridge agregator imaju u ponudi Tron, tako da ćete mislim na puno mjesta naći da možete bridgeat neki token, recimo USDT sa Ethereuma na Tron mrežu. Tron je osnovao ovaj tu lik, zove se Justin Sun, procjenjuje se da je težak 12 milijardi dolara. Kontraverzan je, stalno se oko njega nešto spominju nekakvi i skandali ili nekakve političke priče ili se nagađa da on manipulira iza kulisa sa tržištem kroz Binance, kroz neke svoje veze i kroz ogroman broj tokena koji ima. Rođen je 90. godine i odmah nakon što je pokrenuo taj Tron i što je skupio dovoljno novaca, kupili su i BitTorrent. BitTorrent je jedan veliki projekt koji nije bio originalno u kriptu, ali služio je za distribuciju velikih fajlova online i on ga je kupio za 140 miliona dolara i danas je BitTorrent jedan značajan token sa 300 miliona dolara. Znači izbacili su i svoj token i oni su sad jedan servis za decentraliziranu pohranu podataka. Poznat je po tome što je prošle godine letio sa ovim Blue Originom u svemir za 28 miliona dolara. Onda je za 6 miliona dolara kupio umjetničko djelo, ovu tu bananu, koja je zalijepljena na zid, to je nekakva moderna konceptualna umjetnost i naravno on ju je odmah kad je kupio odlijepio i pojeo je pred publikom oduševljenom. Zanimljiv je događaj bio 2019. godine kad je Justin Sun pobjedio na natječaju za ručak, odnosno večeru sa Warren Buffettom. Warren Buffett organizira te događaje, te aukcije gdje možete ponuditi novac i kod ponudi najviše, to ide u nekakve dobrotvorne svrhe, taj je osvoji večeru sa Warren Buffettom. Justin Sun je naravno ponudio najviše, platio je 4,5 miliona dolara i kad je ta trebala večera se dogoditi, on se ispričao da ne može jer ima kao bubrežne kamence. Dakle, odgodio je tu večeru, kasnije nakon 6 mjeseci se ipak ta večera dogodila. Fora je to što je Warren Buffett jedan od najvećih kritičara kripta i bitcoina, za kojeg tvrdi da ne vrijedi ništa i da će ići na nulu, a Justin Sun je svojevrsni evanđelist kripta, tako da je Justin Sun njemu poklonio na toj večeri neki mobitel sa kripto novčanikom koji su onda slali i prezentirao mu je kako to sve funkcionira, međutim Warren Buffett tu nije nešto promijenio mišljenje. Dakle, zanimljiva je priča između njega i Trumpa gdje je on najavio kupnju desetke miliona dolara vrijednih ili možda stotine miliona dolara vrijednih Trumpovih tokena, a ubrzo zatim je američki ured za securities povukao tužbu protiv njega koja je bila i nekako je slučajno to koincidiralo da je ovaj kupio milijone dolara vrijedan token Trumpov, a nakon toga ga ovi prestanu progoniti. Uvijek je negdje u žiži, uvijek se nešto oko njega zanimljivo događa i novine imaju o njemu šta pisati. Uglavnom, što je važno da zapamtite, da je Tron jedan od najvećih blockchaina, da je pokrenut od strane kontraverznog Justina Suna koji je Kinez, rođen 90. godine. Ono što je važno za Tron mrežu je da je najveći volumen od svih mreža na kojima radi USDT kao najveći stablecoin danas.
Najviše se trguje na Tronu zato što su niske naknade, relativno nisu najniže, ali ajmo reći da su prihvatljive naknade za transakciju i nekako je tržište naučilo na njih. Svi veliki whale-ovi i sve velike peer-to-peer transakcije između pojedinaca ili nekih fondova se događaju na Tronu. Ako danas bilo gdje u svijetu odete kupiti na ulici od nekoga ili prodat nekome USDT, najčešće će vas tražiti da to napravite na Tronu i Tron se tu nekako postavio kao nekakav standard za te peer-to-peer transakcije USDT-a. Naravno da to vole i ljudi koji su s one strane zakona i onda se tu nagađa svašta. Osim što je taj Tron jako zastupljen u transakcijama, možda i blockchain s najviše transakcija uopće, osim toga je tu i taj Justin Sun kojim nikad nije dosadno i uvijek se događaju neke zanimljivosti oko njega. Evo, ja se nadam da sad znate nešto više o Tronu i ako vam je ovaj video bio zanimljiv, lajkajte, šerajte i vidimo se u nekom novom. Pozdrav!